महाप्रभु तांको भक्त मानकर रक्षा से निजे केमिति करंती को रूप धरिकरी करंती ता से कालिया को ही जणा। तो जो रघुवर रक्षित तांको स्त्री अन्नपूर्णा पुरी रे पहुंची गले एकता हेछि कोन सत भिक्षावृत्ति करंती दिने हेछि कोन एका बेले के साथ बाबाजी आसिकरी पहुंची गले घरे जणे नुहे दुई जण नुहे तांको पय खाइबा नाही किंतु घरे साथ अतिथि बाबाजी आसी पहुंची गले। आ भागवत मध्य कहंती कौन कहंती ना जाघरु अतिथि बाहुड़े गोविंद से प्राणी प्रेत मुखे पड़े गोविंद 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 मधुगलुचि मकरंद गोविंद जाघरु अतिथि बाहुड़े गोविंद से प्राणी प्रेत मुखे पड़े गोविंद 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 मधुगलुचि मकरंद गोविंद। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जा घर अतिथि बाहुड़े से प्राणी प्रेत मुखे पड़े जा घर अतिथि बाहुड़ी जानती निराश होकर पड़ी जानती से प्राणी कोठी पड़े प्रेत मुखरे पड़ी थाए बोली निजे अति बड़ी श्री जगन्नाथ दासंकर बाणी आ ये होची भागवतर बाणी। तो चिंता कलो अतिथि माने जदि गृह को आसीचंती तांको केबे निराश करिके फेरैबा कथा कि अतिथि देव हब अतिथि को देवता भली ही सत्कार करिवार आवश्यकता रही कई घर भीतर को डाकिले एवं चिंता कले कौन करी आमे तांको नैवेद्य बा तांकर नैवेद्य शब्द तो महाप्रभु पई प्रयोजन तो प्रसाद कौन करी तांको प्रसाद सेवाटी आमे करी ए पारिबा। तो या भाबिकिरी कौन कले ना रघुरक्षित तांको स्त्री की कहले तो गहना तो गोटे सुना हार तू नहीं आसलु ना हाँ ना सेटा को नहीं जा बंधा पकई दे जमीदार पाखे माने साधव पाखे साधव पाखे बंधा पकई देकरी कौन करू ना पैसा नहीं आसबू आ जा पैसा आणबू आम से रोषे सरंजाम घर उपकरण सब जहाँ जहाँ दरकार किनीदबा आदि से को डेरी हो जाए तो आम कौन करवा ना महाप्रसाद बरादी करदबा आदेदबा या कहीकि कौन कले ना जीवाक लगिले हार को जिते बंधा पकईले कौटी जो सुना हार पत्नी सुना हार रघुरक्षित पत्नी अन्नपूर्णा सुना हार निजे अन्नपूर्णा नहीं साधव घरे बंधा पकईले साधव कहले अरे हार मोर कौन हम ये बंधा पकई की दरकार ना केते टका दरकार को देवी ना कौन आपण पुणी मत एमती निर्द्वंद्व कौन जिनस मोटू बंधा न रखी किसी न नहीं पुणी मत आप निर्द्वंद्व फेरई देवे बोली मत कहते ना हाँ निर्द्वंद्व फेरे निर्द्वंद्व तो मुझे देवी केते टका दरकार को ना मोर एतिक टंका आवश्यक ना हाँ तू क्यों जानी था किछि दबा पाई हेले तोटू मते मते किछि नवा पड़ियो ना कौन नवा पड़ियो ना तो रूप रे मो अत्यंत प्रीत तो रूप रे मो अत्यंत प्रसन्न अर्थ जितले पाप नेत्री देखिले साधव कहा रघुरक्षित पत्नी अन्नपूर्णा को एवं से अन्नपूर्णा सहित पाप संपर्क रखिबा पाई जिते आह्वान कले अन्नपूर्णा कहले केमिति मु ताहा मो निज स्वेच्छारे करि पारि मो स्वामी पुणी जीवित थाउ थाउ मो स्वामी को पाखरे मु जाई आगे गुहारी करिवि से जहा आदेश देबे ता करिवि स्वामी को पाखरे पहुंचले आ जतले स्वामी ए संवाद सुनिले स्वामी हसी हसी करे तुम आनंद रे जाओ ना कहीं ना तुम शरीर श्रमदान साधु सेवा लगे और तुम जीवन धन्य हो पछाओ ना साधु सेवा जहाँ भी किसी दरकार आम करवा और तुम जाओ किंतु आगे ताठू अर्थ आण ना हाँ अर्थ आनी जिते से कार्य करने को लगिले माने कौन महाप्रसाद बरदी जहाँ देइथिबा ताकू आनिक आगे पहुँचले साधु मान कदली पत्र बढ़े आगे कौन कले बाढ़ी देले बाबाजी माने कौन कले खाइबा आरंभ कले खाइबा सईला परे जहाँ तो कथा जिन भक्त ना पाटरू जहाँ बाहर ताहा करिवे कही जेतेबेले अन्नपूर्णा कौन कले एहे प्रति प्रत्याख्यान करना कहले दियो दर्शन काष्ठ की पाषाण गंगा दर्शन पानी साधु दर्शन मुकति पसरा मुख को सुख बखानी मुख को सुख बखानी रे मनुआ मुख को सुख बखानी रे मनुआ बोल श्री सच्चिदानंद
ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କହିଲେ ଦିଅ ଦର୍ଶନ କାଷ୍ଠ କି ପାଷାଣ, ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ପାଣି, ସାଧୁ ଦର୍ଶନ ମୁକତି ପସରା, ମୁଖକୁ ସୁଖ ବଖାଣି। ଯଦି ଆପଣ ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ସେ କାଠ କି ପାଷାଣର ବିଗ୍ରହ ବା ପାଷାଣର ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀ ଆଦି ନଦୀକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ, ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ପାଣି, ପାଣି ବା ଜଳକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ସାଧୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଯାହାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରେ ଜୟ, সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে জয়, লবে মাত্র সাধু সঙ্গে সর্বসিদ্ধি জয়। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की জয়। साधु संग सर्वशास्त्रे जय, लभे मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि হয়। समस्त शास्त्र জনଙ୍କର জয় জয়কার করা যাইছে। কোন জয় জয়কার করা যাইছে না সাধু সঙ্গর জয় জয়কার করা যাইছে। লবে মাত্র ক্ষণক মাত্র সাধু সঙ্গরে জীবକୁ ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଯିବ। ତ କହିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ସେବାରେ ଯଦି ତାହା ଲାଗିବ ତ କିଛି ମନା ନାହିଁ, କହିକିରି ଫେରେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ଯାଅ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯାଇକିରି କ'ଣ କଲେ, ରାତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସେଜ ଉପରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣେ ସାଧବ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ ସେଜରେ ବା ସେ ପଲଙ୍କରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ। ସେ କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତ, ଆଉ କେତେବେଳେ ହର ପାର୍ବତୀ, ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ୟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କର ମନ କହିବ ଯେ ପାପ ସମ୍ବନ୍ଧ ବା ପାପ ସମ୍ପର୍କର କଥା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିବ ବା କେମିତି? ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିକିରି କାନ ମୋଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଲକୁ ଜାବୁଡ଼ା ମାରିକିରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ, କହିଲେ କ୍ଷମା କରିଦିଏ। ତମ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଦେବତ୍ୱକୁ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିନଥିଲି, ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲି, ତ କ୍ଷମା କର କହିକିରି ଗୋଡ଼ ତଳେ ମାଗିଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମାର ଅବତାର। ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କର କିଏ ଦେଖିପାରୁଛେ? ଯେତେବେଳେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଚତୁର୍ଭୁଜ। ଆରେ ଭୁଜ ତ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭୁଜ ନୁହେଁ କି? ଭୁଜ କେତେଟା, ହାତ କେତେଟା? ଦୁଇ ଭୁଜ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁନାବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦର୍ଶନ ଦଉଛନ୍ତି, ହାତରେ କ'ଣ ଧରୁଛନ୍ତି? ଶଙ୍ଖ ଆଉ ଚକ୍ର, ଚକ୍ର ଆଉ ରୌପ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚାରିଟା ଭୁଜ ଆଇଲା କୋଉଠୁ? ନା ତାଙ୍କ ଚାରିଟା ଆୟୁଧ ହଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚାରି ଭୁଜ। କ'ଣ କ'ଣ ଚାରି ଆୟୁଧ? ନା ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଯେ ଦୟା କ୍ଷମା গোবিন্দ ଚାରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ মহিমা, গোবিন্দ 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 গোবিন্দ, মধুগল চিমকরন্দ গোবিন্দ। बोल श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो चारि गोटे आयुध प्रभुंकर कौन कौन ना सत्य शांति दया और क्षमा। प्रथमटी कौन ना सत्य। सत्य ये सृष्टि रे किए, ये संसार रे प्रकृत सत्य किए? मिछ दुनिया रे गोटिए सत जगन्नाथ से জগন্নাথ জগন্নাথ সে জগন্নাথ, মিছ দুনিয়া রে মিছ দুনিয়ারে গোপিয়ে সত জগন্নাথ সে জগন্নাথ জগন্নাথ সে জগন্নাথ, তারি পারে সেই মারি পারে সেই, তারি পারে সেই মারি পারে সেই, গোটিয়ে হাত জগন্নাথ ও জগন্নাথ জগন্নাথ
শ্রী জগন্নাথ মহাপ্রভু কে। মিছ দুনিয়ারে গোটিଏ সତ, ଏ ମିଛ ଦୁନିଆରେ ସତ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ। କିଏ ସେ? ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଆୟୁଧ ହଉଛି ସତ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆୟୁଧ କଣ? ନା ଶାନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଅଛି କୋଉଠି? ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। କୋଉଠି ଅଛି? ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। କାହିଁକି ଜାଣନ୍ତି? ତାର କାରଣ ଆମ ଦେହର ଅନୁଭୂତି ହଉଛି ସୁଖ, ଆମ ମନର ଅନୁଭୂତି ହଉଛି ଶାନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଆତ୍ମାର ଅନୁଭୂତି କିଏ? ନା ଆନନ୍ଦ। କହିଲେ ମୋ ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧୁଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ନାଥ ହଉଛନ୍ତି, ମୋ ମନ ହୃଦୟର, ମୋ ମନ ମନ୍ଦିରର ନାଥ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ମନ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଖୀ ହେଇନାହିଁ, ମନ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁମୁଖୀ ହେଇନାହିଁ, ମନ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବତ ମୁଖୀ ହେଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟା ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଶାନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ଅଛି? ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ। ତୃତୀୟ କଣ? ନା ଦୟା। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳିଆ ଦୟାମୟ କୃପାମୟ ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା? ଦୟା। ତାଙ୍କ ଦୟାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଆମେ ପା ଶୁଣୁଥିଲେ ଭକ୍ତ ରଘୁରକ୍ଷିତଙ୍କର କଥା। ଭକ୍ତ ରଘୁରକ୍ଷିତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଥର ବେତାଳକୁ ପଠେଇ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ରଘୁରକ୍ଷିତଙ୍କୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଷ ଖାଇକିରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରାଇ ଦେଲେ। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ନିଜେ 100 ଜଣ ଅଶ୍ୱାରୋହୀଙ୍କ କବଳରୁ ପ୍ରକୋପରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ତିନି ଥର ମହାପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ପାପ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଥିବା ସାଧବ ପ୍ରକୋପରୁ ସାଧବ କବଳରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। କିଏ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାମୟ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ? ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି ଆଉ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଲାଗିଲି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତମର ତାଙ୍କର ହେଇଯିବେ। ଦୟା। କେମିତି ତାଙ୍କ ଦୟା ଆମେ ଲାଭ କରିପାରିବା? ନା ଦୟାକୁ ଓଲଟେଇଲେ କଣ? ନା ୟାଦ। ଯେତେ ତାଙ୍କ ୟାଦ କରିବା ଆଉ ଯେତେ ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା, ଯେତେ ତାଙ୍କ ମନନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଦୟା ଆମେ ପାଇବା। ଦୟା। ଯୋଉଠି ମାଧବ ଦାସ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଜ୍ୱର ହଉଛି, ଭକ୍ତକୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ ବି ମହାପ୍ରଭୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବୁ ତାଙ୍କ ଦୟା ସମ୍ପର୍କରେ? ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ହଉଛି କଣ? ନା କ୍ଷମା। ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷମାର ଅବତାର। ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷମାର ପ୍ରତୀକ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ କଣ କହେ? ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜୀବନରେ ଅନେକ ଭୁଲ ମୁଁ କରିଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, କଣ କରିବି, ଆରେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ମୁଁ କାମୁଡ଼ିବି। ମୁଁ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣୁଛି, ପ୍ରବଚନ କହୁଛି, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତାର ସହିତ କଣ ହବ ନା ହଠାତ୍ ଏଇ ଆଙ୍ଗୁଠିଟାକୁ ମୁଁ କାମୁଡ଼ି ପକେଇବି। ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କର ଅଜାଣତରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ପୀଡ଼ା ଦବ ନା ପୀଡ଼ା ଦବନି? ଜାଣିକି କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ଯୋଉ ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତା, ଅଜାଣତରେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କତାର ସହିତ କାମୁଡ଼ିଲେ ବି ସେ ସେଇ ପୀଡ଼ା ଦବ ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟ ଦବ। ଭୁଲଟା ସବୁବେଳେ ଭୁଲ, ଜାଣତ ହଉ କି ଅଜାଣତ ବି ହଉ, ଜାଣତ ହଉ କି ଅଜାଣତ ହଉ, ଭୁଲ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଭୁଲର କ୍ଷମା ଅଛି। କେମିତି କ୍ଷମା ଅଛି? ନା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକିରି ଥରେ ଆମ ଘରେ ହଉ, ନିଜ ମନକୁ ହିଁ ତୀର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆଜି ମତେ ଆମର ଗୋଟେ ପଡକାଷ୍ଟ ହଉଥିଲା News18ରେ, ସେଠି ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ମନ କେମିତି ପବିତ୍ର ହବ? ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ, ମନଟା ଯେତେବେଳେ ତୀର୍ଥ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ମନ ପବିତ୍ର ହବ। ଏଇ ମନ ବୃନ୍ଦାବନ, ଏଇ ମନ କାଶୀ, ଏଇ ମନ ବଦ୍ରୀନାଥ, ପୁରୀ, ବାରାଣାସୀ। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ କହିବୁ କଣ କହିବୁ? ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଭୁଲ ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଭୁଲ ହବନି, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଭୁଲ যা করিছি প্রভু আউ নহিব সুধারি, আউ নহিব সুধারি। ভুল যা করেছি প্রভু আউ নহিব সুধারি, আউ নহিব সুধারি। সে দোষকু ক্ষমা করি, সে দোষকু ক্ষমা করি, সে দোষকু ক্ষমা করি, সে দোষকু ক্ষমা করি। সত মার্গে নিয়হরি, ভুল যা করিছি প্রভু
बोल श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। भूल जा करिछि प्रभु आउ कहिबो सुधारे आउ सुधार हबो कि न हबो कि जाने भूल करिथिबा लोक ही जाने मो भूल को मु सुधारी पारिबी कि न पारि पारिबी। तो देखंतु महाप्रभु श्री जगन्नाथ हेले क्षमार अवतार क्षमार मूर्तिमंत प्रतीक चारि आयुध तांकर सेहित में श्री चतुर्भुज जगन्नाथ ये चारटा जिनस जेते बेले आम भितर देखा जीव सत्य शांति दया क्षमा नामे श्रद्धा जीवे दया ए भाव मध्य आम निकट आसबार आवश्यकता रही। कलि जुगे भगवान को देवर उपाय कौन ना कलौ ही केवल होची हरिर नामेव हरिर नामेव हरिर नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि हरि बोल। एकमात्र उपाय होची प्रभु को नाम आउ कीर्तन कीर्तनाथ कीर्तन को उल्टिले कौन कीर्तन उल्टी दियंतु कौन नर्तकी। तो कीर्तन एमती हवा दरकार जमती नर्तकी नाची मधुर बंशी बाजे एई तो वृंदावन हरि मधुर मधुर बंशी बाजे एई तो वृंदावन हरि मधुर मधुर बंशी बाजे एई तो वृंदावन मधुर मधुर बंशी बाजे एई तो वृंदावन। आहा के सुंदर सारी भजे राधा कृष्ण नाम आहा के सुंदर सारी भजे राधा कृष्ण नाम। गुरु चंदन नाई 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 गुरु चंदन नाई 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 संगे धरी मानिनी राई 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 धरी मानिनी राई 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 ढली ढली नाचुछंती ढली ढली नाचुछंती ढली ढली नाचुछंती ढली ढली नाचु ମାନେ କବି ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣ ମାନେ କରିକିରି ଦେଖିଲେ ହବ। କବି କଣ ଲେଖିଲେ ନା ଢଳି ଢଳି ନାଚୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଢଳି ଢଳି କିରି ପ୍ରେମ ସେ ହରି ଢଳି ଢଳି ନାଚୁଛନ୍ତି ढली ढली नाचु ଆହା ଢଳି ढଳି ନାଚୁଛନ୍ତି ढली ढली नाचुछंती ମଦନ ମୋହନ ଲୋ हरि हरि बोल। आहा देखलो 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 आगे हरि गिरी हरि बोल राधे देखलो 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 आगे हरि गिरी गोवर्धन। मधुर मधुर बंशी बाजे एई तो वृंदावन मधुर मधुर बंशी बाजे एई तो वृंदावन आहा मधुर मधुर बंशी बाजे एई तो वृंदावन मधुर मधुर बंशी बाजे एई तो वृंदावन। राधा संगे कृष्ण संगे जने श्याम घन राधा संगे कृष्ण संगे जने श्याम घन राधा संगे कृष्ण संगे जने श्याम घन राधा संगे कृष्ण संगे जने श्याम घन। ओहो नाची नाची करुछंती राहा सम्मिलन नाची नाची करुछंती राहा सम्मिलन कुसुम कानन छुई 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 कुसुम कानन छुई 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 आहा मलय जाउची बही 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 मलय जाउची बही 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 मरत होइला जी मरत होइला जी मरत होइला मरत होइला जी वैकुंठ समान जा हरि हरि बोल। देखलो 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 आगे धरी गिरी गोवर्धन। हरि बोल देखलो 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 आगे धरी गिरी गोवर्धन। आहा देखलो 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 आगे धरी गिरी गोवर्धन। चलो देखलो 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 आगे धरी गिरी गोवर्धन। हरि बोल हरि बोल।